Anara. Puyo ra, ma'am, ha, ma'am? Saan pangalan ni mo, ma'am? Ha? Saan pangalan ni mo? Ma'am, ako, ma'am. Kasi ngalan ni mo, ma'am. Ikaw ba si Lisha Bray, ma'am? Ma'am, anara, ma'am. Ma'am, Ikaw, ma'am. tama naman, ma'am, no? Si Lisha Bray ka? Si ma'am. Okay, ma'am. Ikaw, mama ta. Ako ang... So, ma'am, mag-perform ko din mo, ano, ma'am, ha? Benipuncture, ma'am. Sige, ma'am. Okay na, di mo, ma'am. Ay, tungkol ba, ma'am, ha? Kaya di naman siya sakit. Sige na, masakit, ma'am. Ay, ma'am, oh. Ma'am, okay na ka, ma'am? Okay, ma'am. Wait lang, ma'am, ha? Hello, wait lang, ma'am, ha? Ala ka, ma'am. Kada buling, ma'am, ay! Ma'am, may prepare na ito kang kon, ma'am. I-prepare na ito kagalingon, ma'am, para sa mga Ma'am, buti. prepare sa... Ma'am, ay pakilabot, ma'am. Di man na pwede. Ma'am, magtusok na ko, ma'am, ha? Ma'am, ginawa lang, ma'am. Ma'am, di... Ma'am, di na, ma'am. Hinayon rin ako, ma'am. Hinayon rin.